যদি মানে আন্দোলন খাঁজায় যদি সরকারটা আগে থেকে মানতো রোমান স্ক্রিপ্ট নিয়ে তাহলে আমরা আজকে এসবভাবে আমরা আন্দোলন করতে হতো না। ব্লকের সামনে এখন হেজামারা ব্লকের ডিডিও সমেত অন্যান্য কর্মচারী ছিলেন তারা হেজামারা ব্লক থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। এই হেজামারা ব্লকের সামনে বারবার সোশ্যাল মিডিয়া নুকলা খুলে নিউজে দেখছে না খাজানি takut tayo bukod sa night tumay okra sa karona tini hezamra amche phajak hezamra di blog buskar mono just je tie safely
bon noti tini o hezamara anteni lukorok TSF ni sini tibesa lukorok borok lama ko lajak ang sungai khursa takuk an beskengo an gano besajak ang sungai takuk udanin sini kya sabar আর মুগো রনে বেল দেবার মা jahaka ang singa ne tini loktam ni bagi orate dorok lama lahar ka sole bani অবশ্যই তিনি 28 অগস্ট তিনি দেশে বাই কাছা দাবুজাক কাছা খারা টিকানো স্টক নাই অফিস আদালত নাই বাজার দোকানপাট বতং নাই মূল উদ্দেশ্য কা কক বরক ন রোমান স্কিলবেস মাসই নাই जों TSF অনেক বছর সেখানে ও মুভমেন্ট সেখানে কাগজ কোনো সাকসেস দিয়া সরকার কোনো দায়িত্ব নাই এমন ভাবে जों তিনি হানি হয়তো তিনি চিনি হেজামারের বিষয় जों খাইজা जों তিনি রুট ব্লক মার্ক পাইয়া তো অফিস আদালত जों বদ্ধ মার্ক পাইয়া acha acha hingga ang ter sungai nai di sunto mo onek sidang sini sani phaita haidiba congress thangka CPM thangka dabo BJP na hingga dabo ADC ha pamon kai tibra motha tong haidiba hingga ang naiba motong kangkai borok jodi hamja kangkai bosinari khamobla hingga जों lugo dabo notice ni যেমন মেঘালয় মিজোরাম দাবু ফন্ত বিজেপি সরকার তো অলরেডি এট প্রেজেন্ট কিন্তু দা ফন্ত বড় এক সিদল ভাষা হিসাবে খাসি ভাষা মিউজিক কালচার দাবু সম্মানিত গিয়া নং বতি বিসাজ নর্তনি লামা গগে মানন হিনের খাদং হইতো অবশ্যই রি নবা রি খাঙে তো বড় সেদাং রি খামো চেষ্টা কাউকে দম কাছে एग्जांपल সেরাই রক কাপ ফাঙ্কা আবং মাসও সেরাই রক পগমা এপ্রো যখন দে অফুজং ভাগে সেমান কাপ খাসি বেচুমো মাইকে চিনি দুর্গ দুর্গ হচ্ছে তিন ফাইবো সাবা চিনমো অবশ্যই সাবজেক্ট নাই মো কক বর্ণ রোমনা স্কিম তৈরি जों गामो कोहबन जीवन ओ तसिल आसिन एजे के प्रासा उनि तो जाति जों मनो जेसके पनो जों सक्सेस खाने आमो कोनो सन्देह करी যে দাবু আনি কখন কাঙ্কাই বড় মজুরি থুং মজুরিয়া দাউরনে মিজোরাম এই খাসিরক বড় আসুক বসরংকা এমনকি বঙ্গি ভাষা ইউনিভার্সিটি ইন্ডিয়ার মাজারমান সেখান খাসিরক সওয়ানা দো মিজোরাম সও ইন্ডিয়ার মাজারমান সেখান ফন্ট বঙ্গি ভাষা ইন্টারন্যাশনাল কলকাতা ইউনিভার্সিটি অফ ফন্ট রেকগনাইজ মানজা do naidi ang tam sang thang do emon ki dabo Guwahati University fonto mangka recognize ike emon ki nehu dabo Meghalaya ni aro fonto PhD level fonto boni basa mangka ki da fonto borok ingo dijagya tamnai echidolo boni basa hisabe সম্মান dijagya hinkai dabo naidi borok tam khaikya এই যে বিকরক খাজিরক দাচিনরব সেমং দङ বিজেপি রকমনি সাও খানানো নং বাসানো ধারি নাই যদি रोमान स्क्रिप्ट बादे तो ओन भाषा सांगा खानान दायरि नाही सौ एकदम सानाय दङ जों रोमान स्क्रिप्ट बादे जों ते कोनो चिनि भाषा कारम चिनि पक बरक जों पक बरक सानाय चिनि पक बरक रोमान सिका जों इउनिभार्सिटी गरा जों अबनो अकौनो जों परिमान ताबो कौमा चिनि बरक पक बरक नि प्रोफेसर कौमा दङ जाय हो जों टिपा राज्यो कोनो राजनीति बदल गरि जों नम्बर ना थाङे फाना जों सादा साथिखिनि आं फासि मुसाका बुनि राज्यो ब्रक जेसबां दङ जों चिना जों खालायनाय सिङाव दाबिनो जों जागा जीवन जागा थाङो दिनै TSF खायो खोना नि मथा खालायनाय खोना नि IPF खालायनाय खोना बिजिबि खालायनाय नि खरसा टिपा साबलिना कारनि नि जाब नि भाषा कासे खोना थां दङ आमनो साबले गसि मानेबा जों चिनि बाजे जों आउना बागे जों बसना पाउना बागे जों किदमो आन्दोलन जों नखरजाक जों कोफां जों उसुलिया hinkai dawo last go dada no sugmong naidi je dawo samo rok state government san samo dabi khai tini obasan जों अमो बासन जों चिन मतो जों स्टेट गभर्नमेन्ट पुला जों मा सानग्राव एरफोर स्टेट गभर्नमेन्ट जे अमनो एप्रुभ खायदा खाय केन्द्र सबिनाय केन्द्र स्टेट गसि केन्द्र अबसि गसिनाय आरो ते किनु बाबे बिउनो करे दा ते स्टेट गसि मु जों माय दङ एतो दीर्घ दिन जों मन आन्दोलन खाय थांनो या गलफाना पजिबो सिपिएम साइथाङा बन रेलांया आदि तमनै बन जुथगर रेलांया ताबो बिजिबो मतो माय रेना ताबो रियां दङ ako nang so tising je pula saman inga boro dia hangkai dawo ADC hapang already chini je motharok ni je bon already hapang khajakse boro mojuri thung mojuri ya am bageno Meghalaya ro BJP mojuri thung mojuri ya chini basana chini সম্মান done boro selai dongo এমন কি বড় সেন্ট্রাল নি বা স্টেট গভর্নমেন্ট মজুরি থুং দিয়া কিন্তু বনি বাসানো বড় সম্মান দিয়ে দা ফন্দ বড় সেলাই দङ মানিয়া স্টেট গভর্নমেন্ট মজুরি থুং মজুরিয়া আব কাম সানাই নং আমনো তৈরি जोंबो तो নাদি সানাই মান ভালো चिनि तिर बाहाबो जों तो ADC गभर्नमेन्ट होय ता तो एप्लिकेशन नि रोगि थुं कासे तर कासे रां जों कग्रबो जों ताबो एलाउ खाय दङ इउनिभार्सिटी प्लस ताबो कग्रबो जों फंजे कमा चिनि बर प्रोफेसर म दङ आवन बागान जों बासानो अबसे सक्सेस नाय बुझगदा स्टेट गभर्नमेन्ट सालचा मागो सिनाय चिनि आन्दोलन थागि हांखाय आन्दोलन जारि दं हांखाय सालचा मागो जों अबसे देना बाद मांगनाय गदा नंगो दा पुरा मथारो न गो ताम सानो मसुं दा तंनाय हे जे ADC हापां न दरामनि अलरेडी
गभर्नमेंट स्टेट गभर्नमेंट मस्जिद इथुं मस्जिद किन्तु दाबो चिनो जे एडिसि हापां जों सालाय दंखाय नों यादिबा बर दाबो इमप्लिमेन्ट खायखो नों थांगौ आरो मते स्टेट गभर्नमेंट गसे नांगौ ना एदि साफान तो कासे दुगो अटोनोमास आम बगसे पन स्टेट गभर्नमेंट गसे के बाहिं नेगा इंगा आबो नादि आरो बुजियो मते का स्टेट अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल ऑफ का सेंट्रल नंबर सुना नंगा तामने स्टेट गभर्नमेंट सुना नंगा थ्रू ऑफ गवर्नर टिसि थांगो दो और तांग नेगिरो देसि आबो तियो आं नुखा दे बोबाग्राव जों थांगे जे गवर्नर बसकांगो अलरेडी आसुगै मेबनन दं रि माने इंगे नर तिनो अरो हाके मो हाके आइ जे आंदोलन खायाय न गवर्नर थांगे ताम नार थांगे देसि का आरो थांगा थांगिनि आरो थांगा इंगा मो दा लामार मगो बरला सिनो बेजाल फेदे नरबो तिनो ने सकोमा सामु हम तो गवर्नर थांगे दाखि साखा मुसा पसो 362 दिन एक बছর ওনা আছে তো তিনি সাথে সরকার চিন সরকার তো 12 ঘন্টা जों रेस्पेक्ट खायो जों एतो सारा दिन रेस्पेक्ट खानि बाय जों खाया बोले सावचा चिनो दादिनो जों मानमु जों तिनि खायो अमसे तिनि रो नाइजेरो ब्लॉग रो खुल गफिस उसकुल खुल गो आम तो मिने बोले माइसा मेमोरेंडम जो तो राज्यपाल ने मुख्यमंत्री तो जो जगह से मेमोरेंडम जा आम दा मेमोरेंडम जा खाय नो राज्यपाल एबन सो केस खायमानो आं सेमानो मतन अकॉर्डिंग ऑफ 6 शेड्यूल जेटा केरम कॉन्स्टिट्यूशन मतन के केस खायमानो अब आस्ते क्राइसिस जितना কিন্তু ন পেসারি দিতা গভর্নর আমার প্রসেস চলি দङ আমার তাবো সাজানাय को गया 3 7 অফার দङ পুরা আমার দায়িত্ব নাই সামখা দङ আমার প্রসেস চলছে বুঝি কথা ন কোন সিন তো অবশ্যই সাকসেস जों আমার जों অবশ্যই जों বাকতানি को गया ब आम चाहिँ न तिनी म हाय मोमेन्ट खाइ न सिमना कन्स्टिट्युएन्सी बिसिम क्लाइजा म हेजामा आदि ब्लक म ओ एरिया जों तिनरो रुट ब्लक खाइ दङ ते सारासिनि सारा एरिया बजतन दुकानपाट बद्द उसुकुल आदल बद्द सुदु ब्लक सिम कुलमन बागे जों किशोर किसा उत्तेजना लायखा ता ब्लक बद्दरै थांगा अवश्य सिन कोंनो मानिखा जों सयते दर्शन रो तंनाय पिसफुल जों अरो मुभमेन्ट खाइ दङ जों टेरिं याखनि गाहाम पुलिस प्रशासन नाय तो नाय जतो ताकुते भुसना बले